नायमथां रगनि बुसकांगनो बानिको जुवा मथों जाखा कक्तमा थोबनानि थांके चप्रब जाखा कक्तमा थोबनाय रकनो मकरक लाई दंफानो सिरिं सिरिं दंखा नायमथां रक पाति मुंनो तये सेजा मुंबां शाखा थाबु धर्मनगर नायमथां खरबाय खबजाक पद्मापुर क्लास 12 रुंनकनि थंखलाव लुवाजी जाक चरक बानिको सालथामरमै फुनुगैनो जुवा मथों जाखा अकक्तमानो मानै कक्ति सालक खरकनै खरकथाम कक्तमा थोमनाय रक थांका कक्सिल सामुक जुवा मथों थानि मांप्लिति शाखा हिनके जुवा थंनाय रक कक्तमा थोमनाय रकनो चप्रबखा आरो खरकथाम कक्तमा थोमनाय शाकते राखा जतनिसले वानामा सिंसा हिनके नायमथां रक गानाव तंगै नासिगै सिमिनो तंबानि कक मंसाया प्रेसेयानि बागै खादुलायखा कक्तमा थोमनाय rock. আপনাদের চোখের সামনে যে এখানে যে ওপেন জুয়া খেলা চলছে আপনারা ফিরেন আমরা উঠে নিয়েছি মাঠের মধ্যে এটা উত্তর সে বলছে আমাদের প্রশ্ন করতেছে এই যে উনি আমাদের প্রশ্ন করছেন যে কোন দিকে এখানে তো দুই জায়গার মধ্যে আমরা দেখেছি না না আমরা দুই জায়গার মধ্যে দেখেছি দুই জায়গার মধ্যে कक्तमा थोमनाय रक उलो नायमथां खरनि असिनि थानिओ सबाय शुक्रबार सावैख नारिका कक्तमा थोमनाय रक खबै हदानि सिनाय दंनाय रक चप्रबनाय रकनो रमै गराक माजरारिनानि सानमुक्ति सालायख्या ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।